Hi, hello, a very good morning to all of you and welcome to a new mini vlog। ତ ଏଠି ମୁଁ ଭୂତ ବନିବାର ରିଜିନ୍ ହେଉଛି ଆମେ କାଲି ଯାଉଛୁ କେଉଁଝର ବୁଲିବାକୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସ୍କିନ୍ କେୟାର ଫର୍ ଦ ଭେରି ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗାଇସ୍ ମୁଁ କେବେ ବି କରେନି ତ ଲେଟ୍ସ ସି। ତ ମୁଁ ତ ଲଗେଇ ସାରିଲି, ଏବେ ଚାଲ ମୋ ଭାଇକି ବି ଟିକେ ଲଗେଇଦେବି। ୱାଓ ଦ ଗ୍ଲୋ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଟ୍ସ ନାଇସ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି କେଉଁଝର ଯିବା ସକାଳର ଭିଡ଼ିଓ। ମୁଁ ଉଠି ଯାଇଥିଲି 4ଟାରୁ, ନାଇଁ 4ଟା ନାଇଁ 4:30। ଷ୍ଟିଲ୍ ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ଜଲ୍ଦି, ମୁଁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କେବେ ବି ଉଠେନି। ତ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଫଟାଫଟ ସେ ରେଡ଼ି ହେଇ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଯିବାକୁ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଆଣ୍ଡ ସାନୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲୁ ଆଣ୍ଡ ମାମା ବାବା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ବି ଯାଇଥିଲେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଷ୍ଟେସନ୍। ବାପରେ କେତେ ଶୀତ ହେଉଥିଲା। ତ ଥରି ଥରିକା ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଷ୍ଟେସନରେ। ଧଳା ପାରା ପରିକା ଦେଖାଯାଉଛି ଆଇ नो, बट स्टिल ଶୀତ ହେଉଥିଲା। ବଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ नहीं रुकनी चाहिए मेरी। ତ ଏଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଷ୍ଟେସନରେ। ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ଆଗକୁ ଚାଲ ଦେଖିବା। ୱେଟ୍ ତ ଏଠି ଆମେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆମେ ଏତେ ସାରା ଲୋକ ଯାଉଥିଲୁ ତ ସେଠି ଟିକେ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଥିଲା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ବଟ୍ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଥିଲି ଷ୍ଟେସନର ହାଇଜେନିକ୍ ନଟ୍ ୱେଲ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍, ଷ୍ଟିଲ୍ ମ୍ୟାନେଜିଂ। ଏନିୱେ ଏଠି ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା 5ଟା 46 ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ୱେଟ୍ କରିଥିଲୁ ଆମ ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି ଏତେ ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ କେମିତି ସଜ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା ତ ଦରକାର ନା। ମୁଁ ଉଠିକି ସଜ ହେଇକି ଯାଇଛି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଫର୍ଟସ୍ ବି ଟିକେ ଦେଖୁଥିଲି। ତ ଏଠି ମୋ ମମି ସାନୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକଦମ ୱେଲ୍ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ଦେନ୍ ଭୋକ ବି ହେବ, ଖାଇବା ତ ନେବା ଦରକାର। ଆଇ ନୋ ୟୁ ନୋ ଠୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଖାଇବା କିଣି ଦେଇଥିଲୁ ଏଠି, ଚିପ୍ସ କେକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେନି ମୋର୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ଦେନ୍ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ଟ୍ରେନ୍ ଆଡ଼ିକି। ଦେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଯେଉଁ ରନିଂ ଟ୍ରେନ୍ ଆଡ଼ିକି ସିଟ୍ ପାଇଁ ସେଇ ଏଫର୍ଟସ୍ ଟିକେ ଅଲଗା ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ସେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍। ତ ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସି ସାରିଲା ପରେ ହେଇଯାଇଥିଲା ମୋର ବ୍ଲଗିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ବ୍ଲଗର ଆତ୍ମା ପଶି ଯାଇଥିଲା ବଟ୍ ବ୍ଲଗରକୁ ଟିକେ ଏନର୍ଜି ବି ତ ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଖାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅରେଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଚାଲିଥିଲା ବାନାନା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍। ମୁଁ ଖାଏନି, ଏନିୱେ ସମସ୍ତେ ଖାଉଥିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖୁଥିଲି ଆଉ। ଦେନ୍ ସାନୁ ଏଠି ଭ୍ୟୁକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଏଠି ଖାଉଛି ଆପଲ୍। ମୁଁ ଅରେଞ୍ଜ ବି ଖାଇଲିନି, ନାହିଁ ବାନାନା ଖାଇଲି, ଆପଲ୍। ଡକ୍ଟର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି 1 ଆପଲ୍ ଫର୍ ଏ ଡେ। ଦେନ୍ ମୁଁ ଟିକେ ପିଇ ଦେଉଥିଲି ORS ଆଜ୍ ଆଇ ନୋ କି ମୋର ବାନ୍ତି ହେବ। ଦେନ୍ ORS ପିଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଆମ ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ। नो ଏତେ ଜଲ୍ଦି କ'ଣ ପୁରୀରୁ କେଉଁଝର କିଏ ପହଞ୍ଚିଛି କି? तुम लोगों भी ना गाइस क्या क्या सोच लेते हो। आई नो ତମମାନେ ଭାବିନ ମୁଁ ହିଁ ମନକୁ ମନ କହିଥିଲି। ଦେନ୍ ମୁଁ ଏଠି ନିଜକୁ ହିଁ ନିହାରୁଥିଲି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ମୁଁ। ସୋ ଜୋକ୍ସ ଅପାର୍ଟ, ଲେଟ୍ସ ସି ଆମେ ଆମର ଭ୍ୟୁ ଦେଖିବା। ଦେନ୍ ଆମର ଜର୍ଣ୍ଣି କେମିତି ରହିଲା ସେଇଟା ଦେଖିବା ଆଣ୍ଡ ମେନି ମୋର୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଟାଇମ୍। ତ ଆସ ମୁଁ ଜଣ ଜଣକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି। ତ ସିଏ ଥିଲା ମୋ ମାଉସୀ ଆଣ୍ଡ ଇଏ ତା ପୁଅ ମିନ୍ସ ଗଗୁ। ଇଏ ତ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମୋ ମମି ଆଣ୍ଡ ଇଏ ସାନୁ। ଦେନ୍ ସେପଟେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଦୁଇଟା କ୍ଲିପ୍ରେ ଯେ ଦେଖିଲେ ବାବା ଆଣ୍ଡ ମଉସା, ଇଏ ହେଉଛି ସଙ୍ଗୀତା ଆଣ୍ଡ ଇଏ ତ ମୁଁ ଆଉ ମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଦେନ୍ ଏଠି ଆମେ ଭୋକରେ ବସିଥିଲୁ ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ତ ଯିବାଠୁ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ପ୍ଲସ୍ ବାନ୍ତି ବି ଲାଗୁଥିଲା। ବଟ୍ ଏମିତି ଭ୍ୟୁ ଦେଖିକି ହିଁ ପେଟ ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଲେଟ୍ସ ସି ଦ ଭ୍ୟୁ ଫର୍ଷ୍ଟ। ଏଇ ପ୍ଲେସ୍ରୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ସାରିଥିବେ ପୁରୀରୁ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଫର୍ଷ୍ଟ ପାହାଡ଼ ବାଲା ଭ୍ୟୁ ମିନ୍ସ ଅଫକୋର୍ସ ବିଶ୍ୱନାଥ ମୁଣ୍ଡିଆ। ଆଣ୍ଡ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖେଇଯିବି ବିଶ୍ୱନାଥ ମୁଣ୍ଡିଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ତ ମୋତେ ହେଇଯାଇଥିଲା ଭୋକ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଖାଉଥିଲି ଏଠି ସମୋସା ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନ୍ରେ। ତାର ମଜା ହିଁ କୁछ ଅଲଗା ଆଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ବି ଓଭରଅଲ୍ ଭଲ ହିଁ ଥିଲା। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଟ୍ରେନ୍ର ଖାଇବା ଭଲ ନାହିଁ ବଟ୍ ସେଇଟା ଭଲ ହିଁ ଥିଲା। ଦେନ୍ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ଚିପ୍ସ। ଆପରେ ମୁଁ ବାସ୍ ଖାଇବି ଆଣ୍ଡ ବାନ୍ତି କରିବି, ଏଇ ଏପିସୋଡ଼ ହିଁ ଚାଲୁ ରହିବ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ସମୋସା ଖାଇ ଦେଇଥିଲି, ଦେନ୍ ଟିକେ ଚିପ୍ସ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆମ ସାନୁର ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ହିଁ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା କାହିଁକିନା ସିଏ ଯେହେତୁ ଏତେ ଛୋଟ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ପ୍ଲେସେସ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରୁଛି ଆଜ୍ ଏ କିଡ୍, ତାର ହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଅଲ୍ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ସିଏ ରାସ୍ତା ସାରା କହିକି ଯାଉଥିଲା ଏଇଟା ଏଇଆ ନା ସେଇଟା ସେଇଆ। ଦେନ୍ ଆମେ ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ ଏଠି ଚିପ୍ସ। ହଁ ଏଠି ମୋର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କହିବାକୁ ଗଲେ ବାସ୍ ଚିପ୍ସ ହିଁ ଥିଲା। ଚିପ୍ସ ଖାଇକି ଆମେ ଟିକେ ଭ୍ୟୁକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲୁ। ଏହା ସହିତ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ହାଫ୍ ୱେ କ୍ରସ୍ କରିସାରିଥିଲୁ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଏତେ ବୋର୍ ହେଇଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳକୁ ବସି ବସି। ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଦେଉଛି 6 ଆୱାର୍ସ ଲାଗେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ। ମାମା ଆସିଲାଠୁ କ'ଣ ଖାଇଲାଣୁ? ମାମା କମଳା ଆଉ
କଦଳୀ ଗୋଟେ सिंगड़ा खाई चॉप खा ଚପ୍ ଫାଳେ ଚାय ପିଓ କି ଚାय ଚାय ना फल ଚାय एंड आ गोटे इंटरेस्टिंग कथा एठी एका बोर मु हेई नथली एंड समस्ते बोर हेई सारथिले एते टाइम बसी बसी किए भी बोर न हुए तो ऑफ कोर्स समस्ते ही बोर हेई जाइतले। इंडियन ट्रेन एंड तांकर स्टॉपेज सहित थिवा प्यार कुछ अलग ही है गया गाइस। तो या सहित मझे आसी टे मूड तड़का करने बादाम एंड आउ कौन कौन स्नैक्स आइटम आई डोंट नो आज मु खाएनी तो एमाने समस्त बस खाऊला एंड मुझे देखुली एंड ए दी जन भौणी कौन कर विंडो पाखे बसिक मुझे जानी बट गलाठू गप 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 या सहित पहुँची जाइलु आमे आम स्टाफ प्लेस रे याठू मोस्ट वेटेड मोमेंट आउ कौन ही पारे तो एबे आमे चलु ओल्हेइबु टाटा। सो गाइस आमे पहुँची गलु कोठी केउंझर पहुँची सारा पर आमे ऑटो खोजी देइथिलु दीटा ऑटो बुक करके आमे सेथरे जाइथिलु स्टेशन रे ओल्हेइला परे मंदिर घटगाँ तारिणी जोटा रहउची सेटा 11 किलोमीटर्स फ्रॉम द स्टेशन तो सेठू ऑटो करके या कुछ अलग व्हीकल नहीं कि ही जावाक पड़े एंड आउ गोटे पपटे जाइला आम सहित सेटा होची से दिन केउंझर बंद थिला तो सब मार्केट एंड ऑल बंद तो से केते सारा स्टॉपेज रखिकी कुआडे कुआडे को जंगल भितर बुलेकी आमको नहीं एनीवे आमे ता सहित पहुँची जाइलु मंदिर रे पहुँचला परे आउ कौन सेपटर एनवायरनमेंट बहुत ही सुंदर थिला। एटी आमे पैकिंग करूछु भोग देन भोगर सी एत सुंदर सब ऑर्गेनाइज करके दौले सेटा भी टिके देखा लायक थिला या सहित आमे भोग को ऑर्गेनाइज करके किणके नहीं आसलु चलु अभी मंदिर भाइयों सिस्टम पार देंगे या सहित आमे पळेथलु मंदिर एंड 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 आ गोटे कथा से दिन थिला ट्यूसडे एते गहली थिला परे भी मंदिर भितर व्यू देखला परे जो सुकून सेटा तो कुछ अलग ही थिला मस्त। या सहित आमे मंदिर रु बाहर जाइलु एंड एबे जीव आमे लंच करबा को आज केउंझर आज बंद अछि देखिबा कोठी केमिति खाइबा मिलुछि टिके केउंझर खाइबा भी एक्सप्लोर हे जो आया सहित तो आउ गोटे जिनस भी आम ट्रेन होछि 2:20 रे तापर किछि भी ट्रेन नहीं सो बाध्य आमे बहुत जल्दी जल्दी जीवा को किछि भी भलो फोटोज आसिनी आज खराब भी होछि प्लस चलो खाइबा नो मोर डिस्कशन तो ये आम पहुँची जाइलु से मंदिर सामने ही थी गोटे रेस्टोरेंट को एंड सेठाकार खाइबा कुछ एमती थिला एटा को पत्र तो मुझे जानी बट सेपटे पत्र रे ही समस्त को खाइबा को दिया तो मुझे टेस्ट करुली एंड आई डोंट नो सेपटर खाइबा केमिति बट मते टिके भी भल लगिलानी जस्ट माने बहुत ही खराब एक्सपीरियंस या सहित आम आराम से खाई देइथलु जहाँ भी आइटम्स तो एते सारा थिला किंतु 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 टेस्ट जमा भी भल न सोमवार स्त्री लोक आजिकल मांस खाऊ मरी जाऊँ लज्जा लगुनि
काली सोमवार बहु जगार मटन आए सबू छिंचड़ा माछ मांस ये सोम तो खाई सारी गोटे गोटे आइसक्रीम खाई सारी आम पलि आसलु बाहर को एंड एबे आम पलैबू एगेन स्टेशन पाक आज आमर ट्रेन टाइम हो गला बाबा कहवा अनुसार मु कहवा अनुसार ट्रेन तो लेट थाए तो आम ऑटो बसी एगेन चलू आमर लोकेशन को या सहित आम पहुँच भी गलु गोटे चुटकी कौटी स्टेशन रे आ कौटी पहुँचलु एनीवे मैं ये पहुँचलु स्टेशन रे जो तो बुला बस मुझे टायर्ड ही होची ट्रेन रो वेट एबे हम करू ट्रेन रो वेट देन देखा जाओ नेक्स्ट कौन से स्टे ट्यून गाइस टाटा एंड मु आज बहुत कम वॉइस ओवर दूची बिकॉज बांती लगुच पार्टी खोलिले सो स्टे ट्यून गाइस हमें इतना हॉट हुआ कि हम क्या बोले आई नो खंडी हिंदी कहूँ तार रिजन भी किछ अच्छे माने आमे आसलु केतेटारे आमे आसिलु 5टारे एटी पहुँचला बेलू 12टार गोटे मंदिर गलु मंदिर रू पूरा बाबा पूरा तरबर गले कि कौन ना चलो ट्रेन अच्छे 2:26 बर्तमान आम तरबर मुझे गोटे भी भल फोटो उठेनी बस जहाँ वीडियो कर तो मुझे आसिकी एठी देखे तो ट्रेन लेट रे अच्छी 3:30 अच्छी एठी आम टाइम बसबू हट हम ना नहीं है बाधिला बहुत एत कष्ट मत लगुच मु बस ट्रेन रे ही बस बसती नट बुलिया हम मेरा लाइफ से दुख खत्म ही नहीं होता कभी एनीवे टाटा एबे तो ट्रेन भी लेट रेस पे आम करूँ कौन कि नहीं किए तांको बेबी खेलें तो किए नड़िया बसिकी खाऊँ या सहित तो बस देखुची आज आई एम ए व्यूअर गाइस अब हम जा रहे हैं सीढ़ी चढ़ के तो एबे आम चलू घर को गला आज बुला एतिकी बट सेकेंड मजर व्यू देखा जोटा कि गाइस आप जल्दी देखिए दुबईर ब्लॉग एंड आउ स्टेशन ऊपर नजाराटा कि एमती थिला एंड एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल थिला एज ऑलवेज नेचर तो ब्यूटीफुल ही ना सो गाइस आउ एबे चाली हो नहीं थकी गलानी मु केते चलिबो किछि बाट चली जाए मु सब चली सोई पड़बी जे नहीं होगा मुझसे ये नारी जाति को एठी हमें 4 जन एपर्यंत आसी नथुलु कैमरा सामने को तो एठी हम फैमिली टाइम तो बेले बस गाइस अब हम जा रहे खड़ा हो गए ओना बे तो केंती जे ऑटो के तो रिग्रेट अल्ट्रा क्लास एबे हमें ठिया आई जाऊ सेने भी ट्रेन रियल पापा की परी स्पॉटेड कोडी बस केस हाय गाइस गाइस को बता दे तू किधर बैठा है नीचे और गेट के पास गरीब नहीं है सीढ़ी नहीं है यहाँ पे टिकट तो खरीदा है खाइया मांस भात ए सोमवार स्त्री लोक गुड़ा आजिकल मांस खाऊँ मरी जाऊँ लज्जा लगुनि काली सोमवार बहु जगार मटन आए सबू छिंचड़ा माछ मांस ये सोमवार लेडीज गुड़ा खाई जाऊँ हाँ तू ये हो जा मजा जगुआली जगुआली कौन मालिक दी पिंक जाको ये से हां हेलो मु एटी दाडे बसछि बा आ तू कौन कहउदु को दाडे बसछि कहला ये गेट जगी की बसछि आप समझ दोगे हाँ इतना गरीब है कि सीट ही नहीं दिया गवर्नमेंट ने बेटा टिकट कर अल्लाह बहुत तो टिकट गई बोले ताले फायदे टिकट नकल कंप्यूटर लगे आउरी क्या चॉकलेट आजुना पैसा देखले डेम लिखिबो अब तो कुछ कर भी नहीं सकते तो कौन भी कर पारता मुझे के हवा खाऊलु आराम से बसिक समस्ते एंड से तो सोई भी पड़े से एत जोर पवन बाजुला बस प्लस पॉइंट एति सेठा टिके क्लीन थिला प्लस से एरिया रे कोटी बाथरूम नथिला दैट्स व्हाई बसिबा लायक थिला
लक जब खराब हो भगवान भी बचा नहीं सकते, ये डायलॉग ही याद आ रहा है अब। ये तो जमती बसिଛି ତାକୁ ଯେମିତି ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଘରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଭ୍ୟୁକୁ ଏବେ ଆମକୁ ଟାଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ତ ଏବେ ସିଟ୍ ମିଳିଯାଇଛି। ତ ସିଟ୍ରେ ବସିଲା ପରେ ଟିକେ ଭୋକ ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଇଦେଇଥିଲି ମିଷ୍ଟି ଦହି। ଆଣ୍ଡ ସେ ମିଷ୍ଟି ଦହିଟା ବହୁତ ହି ୟମି ଥିଲା, ବଟ୍ ମୋ ଫୋନ୍ରେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଜ୍ ୟୁ ଲୁକ୍ ଗାଇଜ୍। ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟୁଟିଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି, ସେ ଟୋଟାଲି ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର, ବଟ୍ ସେ ଏତେ କ୍ୟୁଟ୍ ବିହେଭ୍ କରୁଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି ମୋ ପାଖକୁ। ମୋ ପାଖରେ ସେ ବସିକି ମୋ ସହିତ ହିଁ ଖେଳୁଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଡ଼ କ୍ୟୁଟି ଥିଲା। ଦେନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଇଭିନିଂ, ଆମେ ତ ଏବେ କରୁଛୁ ରିଟର୍ନ ଘରକୁ, ଦେଖାଯାଉ ଆମେ କେତେ ରାତିରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଏବେ ଏଗେନ୍ 4 ଆୱାର୍ସ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିବାର ଅଛି, ତ ମୁଁ କରି ହିଁ ଥାନ୍ତି କ'ଣ, ସେଥିପାଇଁ ମାମା ପାଖକୁ ପଳେଇଥିଲି। ମାମା ପାଖରେ ବସିକି ଟିକେ ବକର ବକର ହେଇକି ଟାଇମ୍ କେମିତି ପାସ୍ କରୁଥିଲି ସେଇଟା ଆଇ ନୋ। ଏହା ଭିତରେ ହେଇଯାଇଥିଲା ଇଭିନିଂ, ଆଣ୍ଡ ଇଭିନିଂରେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ବହୁତ ହି ମସ୍ତ ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଥିଲୁ ଆମେ ଟିକେ ସମୋସା, ଆଳୁଚପ୍, ତା ସହିତ ଟିକେ ମସାଲେଦାର ମିର୍ଚି ୱିଥ୍ ଚାଏ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ତ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ରେ ବସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଦେଖୁଥିଲି। ୱିଣ୍ଡୋରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଥିବ କି ସେଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୋଲି। ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଏବେ ଆମ ଷ୍ଟେସନରେ। ଏବେ ମୁଁ ବେତାବ ଚାଲିଲି ଘରକୁ, ଘରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା ସା ମସ୍ତ ବାଲା ଡିନର୍ କରିବାର ଅଛି। ଦେନ୍ ଡିନର୍ କରିକି ସୁନା ପିଲା ଭଳିଆ ଶୋଇପଡ଼ିବାର ଅଛି। ତ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମମି ନେଇ ଆସିଥିଲା ଏଠି ଚିକେନ୍ KFC ବାଲା, ତା ସହିତ ଚିଲି ଚିକେନ୍, ତା ସହିତ ନାନ୍। ତ ଇଏ ପିଲାଟା ଦିନ ସାରା ଏକା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ରାଗିକି କହୁଛି ଯାହା ବି ଆଣିଛ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅ। ଆଣ୍ଡ ଡିନର୍ ତ ଏକଦମ ମସ୍ତ ଥିଲା। ଆମେ ସାନୁ ଆଉ ମୁଁ ଖାଇସାରିଥିଲୁ, ବାବା ମାମା ଏବେ ଯାଏଁ ବି ଖାଇନଥିଲେ। ତ ଏଇଠି ହିଁ ଆଜିର ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ନଟ୍ ମିନି ବ୍ଲଗ୍, ଟିକେ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖା ହେବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ଡୁ କମେଣ୍ଟ, ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।